تو بڑی دعوت نارتھ کشمیر پہ آمت دوری پہ شاعر جناب محمد افضل ہاشمی صاحب تو بوزن پن تخلیق مجلس و دیگر دوستو شاعران حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلم کۭتۍ صدم چانہِ باپت سنم تلم کۭتۍ صدم چانہِ باپت سنم دگ جگرس چھم کی دِتھم زخم تلم کۭتۍ صدم چانہِ باپت سنم دگ جگرس چھم کی دِتھم زخم ہٲیتھم شٲلۍ تارک مےٚ لٲلۍ ہردم صرف زٲلۍ دِتھم تہٕ کرٛٲلۍ تِم تھم گٔے مجنوٗن خانس زولان بس تی چھُس بہٕ تہِ آز تولان بس میلان ییٚتہِ کس چھِ ڈٲلۍ ونتم صرف زٲلۍ دِتھم تہٕ کرٛٲلۍ تُلتھم ضایع کوٚرُتھ ژےٚ لۄکچار میون آز تام ما اوے زانٛہہ آر میون خار چون کرم مےٚ بٲلۍ برہم صرف زٲلۍ دِتھم تہٕ کرٛٲلۍ تُلتھم ویران کۭتۍ گٔے در سمسار جانان ما چھُکھ شہلان نار ویران کۭتۍ گٔے در سمسار جانان ما چھُکھ شہلان نار سیاہ مار ظُلف مےٚ نٲلۍ ژھٕنتھم صرف زٲلۍ دِتھم تہٕ کرٛٲلۍ تُلتھم دۄہ چھی اتھ نیران زن پرنس آب دۄہ چھی اتھ نیران زن پرنس آب کتھ پٮ۪ٹھ ژٕ دۄہلے وٕچھان چھُکھ خواب ماہتاب دۄہ چھی اتھ نیران زن پرنس آب کتھ پٮ۪ٹھ ژٕ دۄہلے وٕچھان چھُکھ خواب حساب تتہِ ہٮ۪نہٕ مےٚ ما سوٲلۍ نِنم صرف زٲلۍ دِتھم تہٕ کرٛٲلۍ تُلتھم سونچان چھُس یہِ کس ونہٕ بہٕ سیٖنس پٮ۪ٹھ چھُم بار زن کوہ سونچان چھُس یہِ کس ونہٕ بہٕ سیٖنس پٮ۪ٹھ چھُم بار زن کوہ دۄہ بٔلۍ زندگی ہٕنٛدۍ وُبٲلۍ کٔرتھم صرف زٲلۍ دِتھم تہٕ کرٛٲلۍ تُلتھم بہٕ کرہا یہِ گراو ہُمن آبہٕ شارن بہٕ کرہا یہِ گراو ہُمن آبہٕ شارن کِنہٕ مُدٲے گٔنڈِتھ وٕچھِ کوہ سارن بہٕ کرہا گراو ہُمن آبہٕ شارن کِنہٕ مُدٲے گٔنڈِتھ وٕچھِ کوہ سارن لولہٕ نارن مےٚ ونتم زٲلۍ کم کم صرف زٲلۍ دِتھم تہٕ کرٛٲلۍ تُلتھم ہاشمی گس دِ ووٚن شالہٕ مارن ہاشمی گس ووٚن شالہٕ مارن لٔجمٕژ پھٕلے چھِ آز بیٚیہِ لالہٕ زارن أمۍ آزارن سٲری گٲلۍ یکدم صرف زٲلۍ دِتھم تہٕ کرٛٲلۍ تُلتھم تُلِم کۭتۍ صدم چانہِ باپت سنم دگ جگرس چھمتی دِتھم زخم ہٲیتھم شٲلۍ تارک مےٚ لٲلۍ ہردم صرف زٲلۍ دِتھم تہٕ کرٛٲلۍ تُلتھم باقی والسلام علیکم محمد افضل ہاشمی صاحب زن نارتھ کشمیر پہ آمت ساگر کلچرل فورمک خاص ممبر جاوید قلمی صاحب تو بوزن پن کلام جاوید قلمی صاحب